willkommen, die an diesem Nachmittag hier bei uns sind und die auch sich zugeschaltet haben. Uma boa tarde a todos que estão aqui e também a todos que agora estão assistindo sobre vídeo. Wir wollen an diesem Nachmittag wieder uns eine Frau betrachten aus der Bibel. E nesta tarde nós queremos analisar a vida de uma mulher da Bíblia. Wir haben in verschiedenen Nachmittagen, hat unsere Tochter Sabine, die jetzt die Pastorin dieser Gemeinde ist, Em várias sessões, a Sabina, que agora é pastora nessa igreja, hat immer wieder die Frauen der Bibel durchgenommen. ela sempre usa esse sábado, né, Dia das Mulheres, para falar da vida de alguma mulher da Bíblia. Weil es ein Frauennachmittag ist, wollen wir uns auch mal gucken, wie Frauen der Bibel ausgesehen haben. Porque é um encontro de mulheres e por isso a gente quer analisar como que era a vida das mulheres da Und heute Bíblia. wollen wir uns eine Frau anschauen, E hoje nós queremos ver a vida de uma mulher. die war gar nicht Christin, Ela não era crente, sie war aus einem heidnischen Land ela era de um mundo dos que não cria, né, ateu. und sie war uns doch ein Beispiel von Glaube. E ela é, mesmo assim, um exemplo de fé. Sie war eine Frau, die einen unerschütterlichen Glauben hatte, Ela era uma mulher que ela tinha uma fé imbalável, ein Glaube, der nicht aufgibt. uma fé que não se deixa entregar. Es handelt sich von einer Frau aus Tirus und Sidon. E nós falamos aqui de uma mulher de Tiro e Sidon. Sie gehörte nicht zu den Juden. Ela não pertencia aos judeus. Sie hatte Jesus garantiert noch nie gesehen, Ela certamente nunca tinha visto Jesus, aber sie hat von Jesus gehört. porém ela ouviu falar de Jesus. Es war im Nachbarland, es war nicht bei den in Israel. Era um país de fronteira, não era dentro de Israel. Aber durch verschiedene Nachbarinnen oder Freunde hat sie gehört, da gibt es jemand, dem alle Dämonen untertan sind. Mas através dos comentários dos vizinhos, né, ela ouviu falar que existia um homem que ele poderia expulsar todo o demônio. In der Zeit gab es noch keine Medien, Naquela época não tinha, né, social media, Facebook, aber wir wissen, dass immer wieder, wo Jesus lang ging, mas nós sabíamos, né, que sempre onde Jesus ia, da sind ihm Mengen gefolgt. aí a multidão acompanhava ele. Einmal sind ihm so viele Menschen gefolgt, dass sie ihn fast ins Meer, in den See gedrückt hätten. Uma vez uma multidão enorme acompanhou ele que quase que obrigou ele a ir para o mar. Und er hatte ein Boot genommen als Predigtort. E aí ele pegou ali, o púlpito dele foi o barco. Oder es sind die 5000 ihm gefolgt und haben Hunger gehabt. Ou os 5.000 que seguiram ele depois estavam com fome. Und dann hat er sie gespeist. E ele ali multiplicou os pães e vai alimentou eles. Viel mehr als 5000. E ali foi muito mais do que 5.000. Werden ja noch die Frauen und Kinder dazu gerechnet. Se você contar com as mulheres e as crianças. Und diese Frau hier in unserer Geschichte, E essa mulher aqui, na história que vamos ler, die hatte ein riesiges Problem in ihrer Familie ela tinha um problema terrível na família dela. und sie hat das einzig Richtige gemacht, was ein Mensch tun kann, E ela fez a única coisa certa que um ser humano pode fazer wenn uns Dinge auf die Finger laufen, quando as coisas saem de controle. wenn wir die Sachen nicht mehr in den Griff bekommen, Quando não conseguimos mais dar conta de uma situação. wenn die Nöte uns so über den Kopf wachsen. Quando as preocupações começam a subir na nossa cabeça, Und sie ging zu Jesus. aí ela vai para Jesus. Und das ist das, was wir tun dürfen, auch in unsere Situation, im Heute hinein. E isso é o que podemos fazer também hoje em nossas situações. In Matthäus 15:20 weiter lesen wir. Em Mateus 15:20 a gente lê: Danach brach Jesus auf, zog sich in das Gebiet der Städte Tirus und Sidon zurück. Ele levantou-se, Mateus 15:20. Jesus saiu dali para fora da região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Ja. Jesus brauchte auch mal eine Auszeit. Jesus também precisava de um tempo. Wenn man so am Ende ist mit seinen Kräften, Quando você não consegue mais com a sua própria força, oder du bist in der Nähe eines Burnouts, ou você está chegando numa situação de ter um esgotamento profundo, dann sagst du musst mal verreisen, du musst mal woanders hinfahren. aí eles falam, você tem que ir em outro lugar, Tapete wechseln. você tem que trocar os hábitos, tapetes, hábitos. O lugar. O lugar, trocar o lugar. Wollte etwas Ruhe haben nach der schweren Diskussion mit den Pharisäern. E ele queria ter um pouco de tranquilidade depois daquelas discussões com os fariseus. Wenn wir den Text vorher lesen, dann sehen wir, dass die Pharisäer ihm ganz kitzliche Fragen gestellt haben. Se a gente ler o texto antes, aí você vê que os fariseus
deram palavra, fizeram umas perguntas bem difíceis para ele. Und Jesus hat immer wieder die richtige Antwort gehabt. E Jesus, ele sempre dava a resposta certa. Er musste immer wieder argumentieren mit ihnen Ele sempre argumentava com eles. und er hat sie immer wieder geschlagen. E ele sempre vencia. Wir können Kritiker nur die kann man nicht überzeugen. Não podemos... Kritiker. Os Pessoas críticos críticas. não dá para ficar... convencer sempre os críticos. Es gibt Menschen, die haben an alles etwas auszusetzen. Tem pessoas que elas sempre têm alguma coisa para falar. Es gibt Menschen, denen kann man es nie recht machen. Tem pessoas que você não consegue agradar de jeito Die nenhum. finden überall ein Haar in der Suppe, Eles sempre acham alguma coisa na sopa. sind nie zufrieden, Nunca estão satisfeitos. leiden an eine chronische Unzufriedenheit. Eles têm uma insatisfação crônica. Und ich habe festgestellt, Kritiker kann man nicht überzeugen. E eu reconheço que críticos você não consegue convencer. Man kann sie nur durch Argumente schlagen, Você só pode, através de argumentação, convencê-los. sie mundtot machen, dass sie keine Antwort mehr haben. Para que eles não tenham nenhuma Die resposta. wissen dann nicht mehr, was sie sagen, so sind sie ruhig. E aí, quando eles não sabem mais o que falar, eles ficam quietos. Weil sie wissen, der andere hat recht. Porque aí eles sabem que os outros têm razão. Und Jesus hatte immer recht. E Jesus sempre tinha razão. Jesus hatte immer die richtige Antwort. Jesus sempre tem a Für resposta jede certa. Situation. Para toda situação. Und ich sage immer meinen Menschen, die ich begleite, E a Gesa sempre fala para as pessoas que ela acompanham. die wir brauchen in bestimmte Lebenssituationen A gente precisa, em alguma situação da vida da gente, eine salomonische Weisheit. uma sabedoria de Salomão. Salomon, dem wurde auch ganz kitzelige Fragen gestellt Salomão, ele recebeu muitas perguntas críticas und er war ein besonderer Mensch, e ele era uma pessoa muito especial, den Gott ausgerüstet hat mit einer ganz besonderen Weisheit. que Deus abençoou com uma sabedoria incrível. Aber Jesus war noch weiser als er Mas Jesus era mais sábio do que ele. und er hatte immer die rechte Antwort. E ele sempre tinha a resposta certa. Und so hat er auch für uns die richtige Antwort. E assim também ele tem para nós a resposta certa. Gibt es in deinem Leben Situationen, wo du nicht weiter weißt und du brauchst eine Antwort? Tem na sua vida, na sua situação, alguma situação que você não sabe mais a resposta? Dann gehe zu Jesus, Então você vai para Jesus dann bete. e ore. Wir haben heute bei einem Besuch jemand gesagt, Hoje, numa visita que eles fizeram, eles disseram, es ist eine Stimme hinter dir, die dir sagt, da ist der Weg. é uma voz atrás dizendo, este é o caminho. Es gibt manchmal Lebensentscheidungen Às vezes tem decisões na vida und da wissen wir nicht richtig weiter, soll ich jetzt den Weg gehen oder den Weg que gehen? aí a gente não sabe o que fazer. É essa direção ou aquela direção? Was bietet mir mehr Sicherheit? O que me dá mais segurança? Da kann auch der beste Ratgeber nicht einen Rat geben. O melhor conselheiro não pode te dar esse conselho. Da kann man nur sagen, hier muss Gott die Weisheit geben und den Friede geben über das. Aqui a gente só pode falar que Deus, somente Deus, pode dar uma solução para a situação. Und immer wenn wir den Frieden Gottes über eine Situation haben, E quando chamamos a paz do Senhor sobre uma situação, temos, quando Ele temos a sabe. paz do Senhor numa situação, dann wissen wir sind auf dem richtigen Weg. aí nós sabemos nós estamos na situação certa. Und wenn wir den falschen Weg einschlagen, E quando entramos pelo caminho errado, dann sind wir unruhig, aí somos können preocupados, wir nicht schlafen não conseguimos dormir und wissen nicht weiter. e não sabemos adiante. Aber wenn wir zu Jesus gehen, bekommen wir die richtige Antwort. Mas quando vamos para Jesus, nós temos a resposta certa. Und so kommt jetzt zu ihm in diesem Land, E aí, was gar nicht das von den Juden war, e nessa situação, aí vem uma mulher que nesse país, que não era nem judia, sie kommt und schreit zu Jesus. ela veio e disse para Jesus. Wir lesen, dort begegnete ihm eine kananitische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut flehte sie ihn an, wir müssen sie uns vorstellen, wie die laut gerufen haben, haben wahrscheinlich alle gehört. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Die Frau wusste nicht mehr weiter. A mulher não sabia mais o que fazer. Ihre Tochter hat ein ganz komisches Verhalten gehabt. A filha dela estava com um comportamento difícil. Und wenn Menschen
dämonisiert sind, E quando as pessoas estão endemoniadas, die benehmen sich wie Verrückte. eles se comportam como doidos. Manchmal sprechen sie sogar in andere Stimmen Às vezes eles falam até com uma outra voz und es kommt nur Böses aus ihrem Mund. e daquela boca só saem coisas ruins. Und jeder ist da anders, manche schlagen sich, E alguns começam até a se bater ao redor, manche kullern auf dem Boden alguns começam a rolar no chão und benehmen sich manchmal wie Tiere. e eles se comportam como animais. Und da weiß menschlich gesehen kein Mensch mehr weiter, wenn sowas passiert. E quando isso acontece, ninguém sabe o que fazer. Wir sind ganz früh mit solchen Menschen konfrontiert worden in Brasilien. O pastor Melinda Irmangueza, ele já se confrontava com esse tipo de situação no Brasil muito cedo, no ministério. Ich kann mich besinnen, da kam mal jemand zu uns und hat gesagt, wir sollten eine bestimmte Freundin von jemand mit ihr beten, weil da sind Dämonen im Spiel. A Geza lembra de uma situação onde uma irmã, alguém veio e falou que tinha que orar por uma certa situação, porque uma pessoa estava muito possessa. Und wir hatten wenig Erfahrung bis dahin. E naquela época eles tinham poucas experiências. Und wir haben uns dann gewagt, sind dahin und haben die Frau besucht. E aí eles, tiveram coragem, visitaram essa pessoa. Und irgendwann hat sich auch ein Dämon gezeigt. E aí o demônio se manifestou. Und wir haben auch geboten. E eles repreenderam. Aber wir waren nicht richtig ausgerüstet. Mas eles não estavam muito certo ainda. Auf einmal hat mein Mann keine Luft gekriegt. De repente o pastor Melinda, ele não tinha mais respiração. Dann mussten wir wieder gebieten. E aí eles tiveram que repreender de novo. Und das war ein langer Weg, bis diese Frau dann frei E wurde. foi uma grande... eles tiveram que lutar muito em oração até que aquele demônio saísse. Und Menschen holen sich Dämonen, As pessoas, elas vão buscar os demônios wenn sie Türen öffnen. quando elas abrem portas. Wenn sie Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Quando elas fazem coisas que Deus não gosta. Oder sie sind krank und lassen sich heilen von einem Wunderheiler. Ou às vezes eles estão doentes, eles deixam se curar por algum curandeiro. In Brasilien gibt es viel schwarze Magie No Brasil tem uma coisa muito forte com a magia negra. oder Besprecherei. Ou benzedeiros. Da besprechen die Frauen, benutzen manchmal das 5. Buch, das 6. oder 7. Buch Mose. Elas geralmente fazem essas bendições usando uma palavra Bíblia de Deuteronômicos. Und die Frauen, die Leute wissen gar nicht, dass sie in die Fänge des Satans sind. E as pessoas não sabem que elas estão ali na mão de Satanás. Wir durften mal eine Frau zum Glauben führen. E Melinda Irmangueza experimentou de trazer uma mulher para Jesus. Die war so eine Hexe E ela era também uma und dessas wusste das benzedeiras. gar nicht. Ela era uma benzedeira e não sabia disso. Sie hat gesagt, ich mache das immer zum Guten, ich sage nur gute Sachen für die Leute. Ela falou, eu sempre falo coisas boas para as pessoas. Dann habe ich hier ein Spinnnest aufgezeichnet E aí a Geza pegou e desenhou uma teia de aranha. und habe ihr gesagt, wenn eine Fliege in ein Spinnnest kommt, E ela falou, quando vem uma aranha, quando um mosquito vai nessa teia de aranha, die macht so, ne? ele fica preso, né? Und je mehr die versucht da rauszukommen, E quanto mais ele tenta sair daquela situação, umso mehr verwickelt sich das um die Finger mais ele und die fica, Beinchen. preso naquela teia de aranha. Deshalb muss jemand von außen kommen, sie da rausholen, damit sie lebend da rauskommen. Por isso tem que sair alguém de fora para tentar tirar daquela situação. Und so ist der Satan. E assim é o inimigo. Der kommt so angeschlichen Ele vem todo escondidinho. und manchmal, mein Vater hat immer gesagt, er macht das wie mit so einem Zwirnsfaden. Com Retross, com fio. Ele faz com fios retrós. Und immer wieder noch ein Faden, noch ein Faden, noch Mais ein uma Faden. linha, mais um jeitinho, ele vai te pegando. Ich habe mal gesehen, wie ein Prediger eine Demonstration gemacht hat und hat so einen Faden genommen und um die beiden Hände gewickelt, viele Mal. E o pastor, ele uma vez fez uma apresentação onde ele pegou, né, essas linhas, colocou em 2 mãos Und immer viele Mal gewickelt e começou a enrolar bastante vezes und hat gesagt, so jetzt mach mal deine Hände auf. e falou, agora abre sua mão. Geht das? Dá? Não Ein consegue. Zwirnsfaden, wenn du den 10-mal drum wickelst, den kriegst du nicht Quando gerissen. você enrolou essas linhas várias vezes, você não consegue mais desenrolar. Und so ist der Satan, der macht Ja. das so nach und nach. E assim é Satanás, ele faz aos pouquinho, um pouquinho. Einmal sind die Menschen in den Fängen des Satans. E de repente a pessoa está ali no poder de Satanás. Und nochmal zurück zu dieser Besprecherin. E agora mais uma vez dessas curandeiras. Nach ein paar Tagen habe ich mir sie nochmal besucht E daí visitaram ela novamente. und dann hat sie gesagt, ich bin diese Fliege in dem Spinnnest. E ela falou, eu sou esse mosquito dessa teia de aranha. Und sie wollte da raus. E ela queria sair. Dann haben wir mit ihr gebetet. E aí eles oraram com ela. Sie hat ihr Leben Jesus Ela übergeben. entregou a vida a Jesus. Sie hatte ein ganz schweres Problem an die Beine. E ela tinha um problema muito ruim na perna. Und ich glaube, es sollte ihren Bein abgenommen werden. E a perna dela acho que tinha que ser até cortada. Aber der hat sie vorher heimgeholt.
Mas Jesus levou ela, recolheu ela antes. Sim, sie ist zum Glauben gekommen und ist in die Herrlichkeit zu Jesus. E primeiro ela aceitou Jesus, depois ela foi para a glória com Jesus. Ich habe nur mal versucht, so ein bisschen erklären, was das bedeutet, von dem Teufel so besessen zu sein wie diese Tochter hier. Aqui eu fiz só um parênteses para explicar o que significa ser possesso por Satanás, como Und essa mulher estava. die Frau, die war hilflos. E a mulher, ela estava Sie sem wusste nicht ajuda. mehr weiter. Ela não sabia mais o que Und fazer. sie wusste, es gibt nur einen Namen, der hier helfen kann. E ela sabia que só tinha um nome que podia ajudar. Und das ist Jesus. Isso era Jesus. Und dann schreit sie. E aí ela gritou. Und Jesus wollte doch ausruhen. E Jesus, ele queria descansar. Und mit der Ruhe war es jetzt vorbei. Mas aquilo acabou com o descanso Die dele. Frau, die ruft immer wieder. E a mulher gritava. Und die Jünger sagen, Herr Jesus, jetzt mach doch was. E os discípulos falaram, Jesus, faz alguma coisa. Die schreit hier hinter uns her. Ela está gritando atrás da gente. Aber wir werden gleich sehen, wie Jesus reagiert hat. E agora vamos ver como que Jesus reagiu. Was ich noch dazu sagen möchte, ist zu dieser Ruhe, dass manchmal Eu quero dizer sobre a tranquilidade. wollen wir eine Ruhe haben, wollen uns ausruhen. Às vezes a gente quer ter nossa paz, descansar. Wir denken, oh, ich muss mich jetzt erstmal erholen. Eu devo me descansar primeiro. Da kommt ein Anruf Aí vem uma ligação und jemand braucht dich. e alguém precisa de você. Jemand braucht, dass du mit ihm betest. Alguém precisa que você ora com ela. Oder jemand braucht einen Trost. Ou alguém precisa de uma palavra de consolo. Mir ging es die Woche mal so. Isso aconteceu com alguém essa semana. Ich war selber in einem nicht so guten Zustand. Ela não estava muito bem. Und da ruft jemand an und hat sehr geweint. Aí ligou alguém chorando. Und ich musste die Person aus sein Loch holen. E a Guesa teve que tirar aquela pessoa daquele buraco. Das habe ich schon viele Mal erlebt. E ela já fez isso várias vezes. Immer wenn ich denke, jetzt will ich meine Ruhe haben, ich brauche jetzt mal ein bisschen Auszeit, Sempre quando ela fala, agora eu preciso descansar um pouquinho. da ruft jemand an, den ich aus irgendein Loch hole. Aí ela liga alguém que está precisando sair de uma situação Und difícil. interessant, wenn es mir selber auch nicht so gut ging, aber der Herr gibt Gnade. E interessante que mesmo que a Guesa não está bem, o Senhor dá misericórdia. Und er benutzt mich immer wieder, die Leute aus ihren Löchern rauszuholen. Ele sempre usa a irmã Guesa para tirar as pessoas do buraco. Und die Frau hört nicht auf zu flehen. E a mulher não parou de Macht gritar. weiter. Ela continuou gritando. Und was mir auch auffiel, die Jünger wollten, dass Jesus heute jetzt agieren, weil sie wollten auch ihre Ruhe haben. E os discípulos, eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa porque eles queriam que resolvesse aquilo e eles estivessem em paz. Und manchmal wollen wir, dass eine Sache schnell erledigt ist, Às vezes a gente quer fazer uma coisa, que uma situação resolva rápido, aber man denkt nur an sich. aí você pensa somente em você. Man denkt nicht, wie es dem anderen gerade Você geht. não pensa como que aquela outra pessoa está Sie haben sentindo. bestimmt nicht drüber nachgedacht, warum hat die so ein schweres Herz, warum geht es ihr so? Eles não pensaram, por que ela está gritando assim para Jesus? Por que ela chora assim? Wollten nur, dass das Geschrei aufhört. Eles só queriam que aquele grito parasse. Und das ist die menschliche Seite. E isso é a parte humana. Und da müssen wir uns immer wieder fragen, sind wir offen, für Menschen zu helfen, egal welche Situation wir sind. E aí temos que perguntar muito, nós estamos abertos para ajudar as pessoas em qualquer situação? Und das Anliegen hatten wir schon gehabt, das war, dass die Tochter dämonisiert war. E a situação a gente já sabia, a filha estava endemoniada. Und für eine Mutter muss das eine furchtbare Situation E sein. para uma mãe isso é uma situação terrível. Wenn du nicht mehr richtig mit deinem Kind reden kannst, Quando você não consegue falar com a tua weil filha, es total daneben ist. porque tudo dá errado. Sie bekommt die Situation nicht mehr in den Griff Ela não consegue resolver a situação. und sie weiß nicht mehr, was sie jetzt tun soll. Ela não sabe o que fazer. Und dann hat sie das Richtige gewählt, sie ist zu Jesus E aí ela tomou a decisão certa, ir atrás de Jesus. und ließ nicht locker. E ela não deixou fácil. Und dann stellt Jesus sie auf die Probe. E aí ela pegou e perguntou para Jesus. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Seine Jünger drängten ihn, was ich eben sagte. Ne? Erfüll doch ihre Bitte. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Jesus entgegnete, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Diese Antwort haben die Jünger und die Frau auch nicht erwartet. Essa resposta nem os judeus, nem os discípulos, nem a mulher pensou. Weil am Anfang heißt es sogar, Jesus gab ihr gar keine Antwort, er hat sie ignoriert. Porque no começo a gente lê que Jesus não deu nenhuma resposta, ele ignorou ela. Dann haben die Jünger ihn herausgefordert. Aí os discípulos
perguntaram para ele de novo Und dann hat er gesagt, ich bin nur für das Volk Israel gesandt worden. e ele falou: Eu fui enviado somente para o povo de Israel. Wollte Jesus vielleicht sie auf die Probe stellen? Jesus queria testá-la, Wollte er sehen, ob sie es wirklich ernst meint? ele queria ver se ela realmente queria algo dele, Wollte er vielleicht sehen, ob sie wirklich weiß, wer er ist? ele queria ver talvez se ela sabia quem ele era, Dass er der Sohn Gottes ist? que ele é o filho de Davi, de Deus. Und wie ich schon sagte, erst hat er gar nichts gesagt und die Jünger drängten, mach doch was, dass wir hier Ruhe haben. Como dito, primeiro ele não fez nada e depois os discípulos falaram: Faz alguma coisa para a gente descansar. Und Jesus sagt, nein, ich bin nur für das Volk Israel, ich bin nicht für die Heiden. E Jesus falou: Não, eu não sou para os incrédulos, eu só vim para o povo de Israel. Die Frau hätte eigentlich sich umdrehen können und sagen, okay, keine Chance. A mulher podia olhar para o lado e falar: Olha, agora eu não tenho mais nenhuma chance. Also nur die Juden haben das Vorrecht. Somente os discípulos têm direito. Aber sie gab nicht auf. Mas ela não entregou. Dann wirft sie sich vor ihm nieder. Aí ela se ajoelhou. Wir lesen, die Frau kam noch näher. Sie ging noch näher an Jesus heran. A gente lê que ela veio e ela chegou mais próxima de Jesus. Sie warf sich nieder und bettelte, Herr, hilf mir. E ela se ajoelhou e falou: Jesus, me ajuda. Stell mir richtig so vor, ja, wie sie auf dem Boden ging mit die Knie und geschrien hat, Jesus, jetzt bitte tu etwas. Imagina, ela se ajoelhou ali para Jesus e falou: Jesus, faça alguma coisa agora. Dann hat Jesus eine zweite Antwort gegeben, Ein- kam die zweite Probe. Aí Jesus pegou e deu uma segunda resposta, que foi a segunda prova para ela. Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Não é certo tirar o pão das crianças e jogar aos cachorros. Es ist noch stärker als das, was er erst gesagt hat. Isso foi mais forte do que ele falou da primeira vez. Er hat eigentlich eine Metapher benutzt, Ele usou uma parábola, aber es könnte für die Frau so ankommen, als würde er sie mit Hunde vergleichen. mas aí para ela podia entender que ele estava comparando ela como um animal, como um cachorro. Aber sie war nicht beleidigt. Mas ela não ficou ofendida. Es ist also auch nochmal ein Muster für Menschen, die sich ganz schnell für jedes bisschen beleidigen. Isso aqui é um exemplo porque tem pessoas que elas se machucam com qualquer coisa pequena. Und dass man manchmal erstmal, bevor man sich beleidigt, überhaupt überlegt, was wollte der andere sagen. E antes de você ficar magoada, isso aqui é um exemplo para você saber o que será que aquela pessoa quer falar. Und dass wir nicht gleich es persönlich nehmen Que a gente não receba isso pessoal und es nicht an unsere Seele lassen. e não deixa isso chegar à nossa alma. Und was macht die Frau? Sie versteht richtig zu argumentieren. E aí o que a mulher fez? Ela começou a questionar. Sie gibt einfach nicht auf. Ela não entregou. Ich bewundere diese Frau, wie sie argumentieren konnte. A Geza admira essa mulher, como que ela conseguia argumentar. Argumentation ist ein Thema, da müssen wir viel üben und lernen. A argumentação é um tema que temos que aprender muito e treinar muito. Ich konnte nie argumentieren. A Geza não conseguia argumentar. Sobald einer ein bisschen stärker war als ich da, No momento que ela tinha uma confrontação, alguém era mais forte que ich konnte das nicht. ela não conseguia. Und dann in unserer Ausbildung mussten wir mal eine Übung machen. E aí no curso que ela fez, eles tiveram que fazer treinamentos Da sollten wir als Gruppe e eles tinham que, como grupo, ein Thema in den Raum geben colocar um tema no grupo und immer zwei musste einer gegen den anderen argumentieren e tinha que ser sempre contra o outro, argumentando, und gucken, wie er den anderen schlägt. para ver como que ele atacava o outro. Und mein Gegenüber war ein Missionarssohn, den ich schon viele Jahre kannte. E o da que estava com a Geza era um missionário que ela já conhecia há muitos anos Und er war sehr schlagfertig. e ele era muito bom com a argumentação. Aber ich habe es geschafft, mit ihm zu argumentieren. Mas a Geza, ela conseguiu argumentar com ele Ich sehe mich noch wie heute, wie wir aus der Gruppe gingen. e ela hoje se lembra ainda como hoje, quando ela saiu do grupo, Und ich sagte dann zu ihm, e ela disse para wenn ele, ich merke, dass einer stärker ist als ich, e ela falou para ele: quando eu percebo que alguém é mais forte do que eu, dann gehe ich in die Knie. aí eu me ajoelho. Dann hat er gesagt, aber Gesa, du warst, du hast das doch gut hingekriegt oder so ähnlich. Ele falou: ai, mas você conseguiu
rebater bem, Also dass ich gut argumentiert habe. que ela conseguiu argumentar bem. Und seit dem Tag habe ich diese Angst verloren. E desde esse dia ela perdeu o medo. Egal mit wem ich zu tun habe, É igual com quem ela fala. der Herr gibt mir die Kraft, dass ich argumentieren kann. O Deus dá para ela sabedoria e força para que ela argumente. Ich bewundere natürlich Menschen, die noch schlagfertiger E sind. ela acha interessante pessoas que são ótimas em argumentação. In Deutsch sagt man schlagfertig. Na Ne? Alemanha é Schlagfertig. Tem sempre a resposta certa. Pessoas que têm a resposta certa na ponta da língua. Und wenn man das nicht so kann, E quando você não consegue, dann kannst du es dir beten. se você não tem isso, você pode orar a Deus. Dass du immer wieder für jede Situation Para que você, para cada situação, mit Gelassenheit, Ruhe, com tranquilidade e paz, doch die richtige Antwort que hast, você consiga dar a resposta certa. die den anderen überzeugt. E que seja para convencer os outros. Aber dazu brauchen wir die Aktion des Heiligen Geistes. Mas para isso precisamos da intervenção do Espírito Santo. Und das, was ich vorhin gesagt habe, salomonische Weisheit. E aquilo que eu falei, a sabedoria de Salomão. Und wir können morgens schon beten, Herr Jesus, ich weiß nicht, was heute über meinen Tag läuft, Você pode orar, Senhor, eu não sei o que vai acontecer sobre o meu dia de hoje, aber wenn ich in irgendeine brenzliche Situation komme, mas se eu entrar numa situação difícil, gib mir die richtige Antwort me dá a resposta auf certa meine Lippen, na minha dass boca, ich jedem Menschen richtig und gut antworte, para que eu possa dar uma resposta certa para cada pessoa, damit der andere merkt, dass du in mir lebst. para que os outros percebam que tu vive em mim. Und wie war ihr Argument? E qual foi a argumentação dela? Wir lesen, Nós lemos. ja Herr, erwiderte die Frau, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Also, sie hatte eine Antwort. Ela teve uma Und resposta. dann heißt es, solch einen unerschütterlichen Glauben konnte Jesus nicht mehr Aí widerstehen. Jesus falou, uma fé como essa eu não conseguiu resistir. Jesus hat gesehen ihr Herz Jesus viu o coração dela. und konnte ihr nicht mehr widerstehen. Ele não conseguiu resisti-la. Und dieses Wort, das ermutigt uns nicht aufzugeben E essa palavra, ela nos anima a não entregar, und nicht aufzugeben, unseren Segen zu bekommen. não entregar as nossas bênçãos. Ich habe jetzt gerade kürzlich gesprochen über Jakob und Esau A Geza falou sobre Jacó e Esaú, und wie der Jakob vor dieser Versöhnung, da hatte er sehr viel Angst. quando ele tinha muito medo, né, da união com o irmão dele. Hatte sehr viel Angst, weil es hat gehießen, er kommt mit 400 Mann ihm entgegen. Ele teve muito medo porque estava dizendo que ele vinha com 400 homens encontrar com ele. Dann hat seine Familie erst über den Jabok gebracht, ging zurück Aí primeiro ele mandou a família dele, né, atravessar o rio e voltou sozinho. und hat mit Gott gekämpft. E aí ele lutou com Deus. Und er hat gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich. Ele falou, eu não abro mão até que tu me abençoe. Und so dürfen wir vor den Herrn treten. E assim devemos ir até Deus. Sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Senhor, eu não te abandonarei até que tu me Ich abençoe. brauche die Erhörung meiner Gebete. Eu preciso que tu ouça a minha oração. Und Jesus greift jetzt ein E Jesus aí, ele agiu. und er sagte eigentlich nur ein Wort. E ele disse somente uma palavra. Da lesen wir, da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß. E ali nós lemos, Jesus fala para ela, tua fé é grande. Was du willst, soll geschehen. Aquilo que queres acontecerá. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter E gesund. naquele mesmo momento a filha dela foi curada. Das Wort hat mich persönlich sehr angesprochen. Essa palavra, ela ficou muito forte na vida da Guck mal, Geza. was Jesus hier gesagt hat. Olha o que Jesus falou. Was du willst, soll geschehen. Acontecerá aquilo que você quiser. Jesus weiß, was du willst. Jesus sabe o que você quer. Wir müssen präzise sein. Temos que ser precisos. Wir müssen ihm com isso. wirklich sagen, was wir Nós wollen. precisamos falar para ele o que nós queremos. Und da dürfen wir vor ihm bleiben, wie diese Frau. E nós devemos ficar na frente dele como Jesus. Und wollen wir uns wirklich ermutigen lassen, dass wir so kühn vor ihm treten, E nós podemos, né, falar, vir tranquilamente com ele, dass wir so vor ihm treten que a gente venha na presença dele und ihm das bringen, was wir gerne hätten. e entregar para ele aquilo que ele quer. Und dann hat es gehießen, was du willst, soll geschehen. E ali está dizendo, o que você quiser vai acontecer. Ja. Das war ein starkes Wort. Isso foi uma palavra muito forte. Und wir haben wahrscheinlich alle eine Baustelle. E todos nós temos as nossas situações. Wenn ich jetzt jeden fragen würde, habt ihr irgendwo eine Baustelle? Se eu perguntar para cada um aqui, você tem uma situação difícil a resolver? Habt ihr eine? Vocês têm uma? Ich auch.
Eu tenho. Wir haben alle unsere Baustellen. Todos nós temos situações Wir haben difíceis. alle Anliegen, mit denen wir nicht gewachsen sind. Nós todos temos situações na qual nós não estamos maduros Wir ainda. alle erleben manchmal Sachen, die wir nicht akzeptieren. Nós todos vivenciamos situações que a gente não aceita. Wir wissen nicht damit umzugehen. Nós não sabemos como reagir. Wir wissen nicht, was tun. Nós não sabemos o que fazer. Da bleibt uns nur, dass wir vor Gott treten wie diese Frau. E aí só nos sobra uma coisa, que a gente entra em contato com Jesus, como essa mulher entrou. Und dass wir wirklich unser Herz ausschütten vor dem Herrn Que temos que buscá-lo de todo o coração e abrir o nosso coração und ihm wirklich sagen, was ist unsere Not. e falar para ele qual que é a nossa situação. Und dann auch hinhören, E também ouvir was er uns dann sagt. o que ele quer nos falar. Und er hat dieser Frau gesagt, E essa mulher, ele disse, was du willst, soll o geschehen. que você quiser vai acontecer. Und als die Frau nach Haus kam, Ich war komm- ihre Tochter gesund. E quando ela chegou em casa, a filha dela estava saudável. Wir müssen uns mal vorstellen, wie die nach Haus kam. Você precisa imaginar como que ela chegou em casa. Vielleicht ist ihre Tochter ihr um den Hals gefallen. Talvez a filha dela veio abraçar ela, Vielleicht haben sie beide geweint. talvez as duas choraram, Und jetzt konnten sie wieder ein normales Leben führen. e aí eles puderam ter uma vida normal. Und Jesus hat seinen Jüngern die Befugnis gegeben, E Jesus disse aos seus discípulos dass wir auf dieser Erde Menschen lösen sollen. que nessa terra nós devemos libertar as pessoas. Wir sind umgeben von Menschen, die irgendwo in die Fänge des Satans sind. Nós estamos rodeados de pessoas que estão nas garras de Satanás. Und deshalb müssen wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, Por isso temos que ser cheios do Espírito Santo, damit wir Menschen lösen können. para que a gente possa libertar as pessoas. Und ich habe auch heute noch jemand den Rat gegeben. E hoje mesmo a irmã Guesa deu um conselho. Eine Freundin erzählte mir von 2 Pflegekinder, Uma amiga dela falou de 2 crianças adotadas die ein Verhalten haben, das ist sehr erschreckend. que têm um comportamento muito difícil. Und da habe ich ihr auch nochmal den Rat gegeben, Aí a Guesa também deu para ele um conselho, dass wir sind demnächst mal da bei ihr, que quando eles estiverem com ela na casa dela, dass wir diese Kinder mal frei beten. que eles vão orar por libertação dessas crianças. Weil die haben wahrscheinlich noch ein ziemlich starkes Erbe, Porque eles talvez tenham uma herança muito forte, was sie aus ihrer Familie mitgebracht que haben. veio da família deles. Und wir haben die Befugnis und die Autorität im Namen Jesu, Nós temos autoridade no nome de Jesus, dass wir befreien. que podemos libertar. Und Jesus sagt, was wir lösen E hier auf Jesus dieser fala, Erde, das ist auch im Himmel gelöst. Jesus fala, o que libertarmos na terra será também, o que ligarmos na terra é ligado no céu. Zusammenfassend, Ao resumo, wir wollen lernen von dieser Frau, nós queremos aprender dessa mulher, dass wenn wir Nöte haben, mit denen wir nicht fertig werden, quando tivermos situação onde nós não podemos continuar, es gibt nur einen Weg, só tem um caminho. das ist Jesus. E esse caminho é Jesus. Dass wir unser Herz vor ihm ausschütten, Que podemos abrir o nosso coração para ele dass wir ihm in die Ohren liegen wie diese Frau, e que possamos falar com ele como essa mulher falou, dass wir vertrauen, que possamos confiar dass wir uns von nichts abbringen lassen und wissen, er gibt das, was er versprochen e hat. não vamos abrir mão até que ele entregue aquele que ele nos prometeu Und dass wir es machen wie der Jakob am Jahrebaum. e que podemos fazer como Jacob fez. Ich lasse dich nicht, du segnest mich. Eu não sairei daqui até que me abençoe. Amen. Amém.